हाय जय जगन्नाथ मु आपण मान प्रिय बापी मु देखा आज भालुकुणी दोमाटिया सरी गला दोमाटिया जी आपको देखा देखु ये बर्तमान मो बापा कन्ना पकाउछन्ति भालुकुणी यहीटा जीव बछीपुर भालुकुणी ये भालुकुंटे जीव आमर रघुनाथपुर भालुकुण बर्तमान दोमाटिया सरीगला सका दोमाटिया चलता मोर समय है नहीं तार भर करके आपन खाली टे सर्ट पठाऊँ यहाँ आमर दाढ़ा जीव यहीटा शिवबंतपुर जीव ये मधुपुर जीव ये आम खुशी गोटे भालुकुंडा कर छोटियाटा देखो एठी बर्तमान रही आकाश आकाश को पचारि आकाश कम केम चली कम जहाँ मत बहुत साहय कर बहुत भी भिड़ होती कम बहुत कम समय भीतर आम कम कलु आम सांगे अच्छा मुन्ना मुन्ना काम चली केते समय भीतर सर तथापि सी कह कथा दोमाटियाटा घंटा 2 घंटा भितर सरीज छुआ भी बहुत लगी एपटे बापू आमर अच्छी बापू तार मठामटी कर बापू मठामटी चलती ठीक ठाक इड़ा ना टे ये बापू ये वर्ष नुआ जॉइनिंग कर बापू कान्हा ये हूँ आमर आकाश एपटे मो बापा मैंने बहुत दिन है रेस्ट नहीं थे ए वर्ष कि मो हाथ भांगी थवार मो बापा आसिक मो सागर लगुच देखो मो बापा कम चल बहुत लेट आरंभ है तेणुक आगे करी कम कम छाड़ा जाए तो तथापि हाथ टच अच्छी तथापि मु कम भी छाड़ू ना जाओ ठाकुर आशीर्वाद थवार मु कम लगी तमने आसिले देखो विकास आसला विकास काम अबिका कौन चलो अबिका आमर भालुकुणी दोमाटिया सैला विकास बर्तमान अबिका गणेश दोमाटिया कर अबिका विकास आसला छुआ कम कर नुआ छुआ जेहेतु सी विकास मो टे तल अच्छी अबिका विकास सब बुझाबुझी करुच्ची सी मो आसिस्टाट अच्छी विकास सब छुआ को अबिका ट्रेनिंग दौर मो बापा ट्रेनिंग पाई मो विकास को ट्रेनिंग देती अबिका विकास छोट छोट छुआ 3 जन ए वर्ष आसी ट्रेनिंग दौर आंकर सब ग्रेजुएशन सरीगला तापर ये मूर्ति कम पशुंट देखो आम पाखे कम समय थी मुंडर डायरेक्ट कढ़ा आमर ये डायरेक्ट मुंड लगा लगे मठामटी चलती ये जहाँ कम रहा ये सब रंगे फिट अधिक मूर्ति करे वर्ष मो हाथ भांगी जाइए मु बहुत कम मूर्ति तैयारी कर देखो बर्तमान रंग चलती गारिया गारी मो सिंहर सब धड़ा मारुच विकास सेपटे रेखा फेखा गारुच
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଆଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ତାପରେ ପୁଣି ସାଜ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି ଏଠି ବିକାଶ ସାଜସଜ୍ଜା ପିନ୍ଧଉଛି ସିଂହ ଛଣ ଲାଗିଗଲାଣି ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ହରିକା ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ରଙ୍ଗ ସରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜା ହେଉଛି ଏସବୁ ଜୁଏଲାର୍ସ ଦିନ ସଜାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗହଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଦାଢ଼ା ଯିବ ଭାଲୁଗୁଣ୍ଡ ଏପଟେ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଆହୁରି ଅଛି ଦୁନିଆ ସଜାସଜି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଉଁଜିଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବିକାଶ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଉଁଜିଟା ଭଲ ପାଉଁଜି ବିକାଶ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଲା ସେ ପାଉଁଜିଟା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାନର ଫାନର ଏପଟେ ବହୁତ କିଛି ସାରା ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବିକା ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଇଏ ଆମର ଶ୍ରୀବନ୍ଧ ଛୁଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ସେ ନିଜେ ରହିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷଟା ୟୁନିକ୍ କଲର ଲୁଗା ଆଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସଜାସଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଛୁଆ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସଜାସଜି ହେଇଗଲାଣି ମାଙ୍କର ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୁଗା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସଜାସଜି ହେଉଛି ଏଠି ରଘୁନାଥପୁର ଯିବ ଇଏ ବଛିପୁର ଯିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଇଏ ଆମର ଦାଢ଼ା ଯିବ ମଙ୍ଗଳା ଛକ ଏଠି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ଲୁଗା ଦେଇଥିଲେ ଡବଲ କଲର ଲୁଗାଟି ତାପରେ ସବୁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଯିବ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ମାଙ୍କ ମୁଖା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଟାଇପ୍ର ଲୁଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର ମଧୁପୁର ଯିବ ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ
मध्यपुर झील और काम चली एपट कौन छोटे काम ऑलरेडी सरीगला सब काम सरीगला देखो सब मूर्तिर काम सरीगला निश्चित भाव भूलिबे नहीं वीडियो टी देखिए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट लिखिए जय जगन्नाथ।